كم بسمعكم هو تيك توك عصو تيك توك ودي ازي حدش بريزيدنت بايدن كاب سنة استقبلوا حقي ني تيك توك نمعصاو اوريدي كم قبول ريوموس تيك توك كم دعصو يفلط الله. I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer. زي الشو زبحال زي أبغانا نرزلنا مالتيو وانا تيك توك يو مالت سي او خويني تسرح على ساعات زي ناي تيك توك بمنغستي أمريكا ذكر زلو نمعصاو مالتيو كقالوسو مخانيو مبصعزات زلو بريزيدنت بايدن لومي نغو قدمي 5 ساعات اوريدي اتي كاب سنت استوهبو حقي فريمولو سلازي ازي ني تيك توك انتي مالتيو نحنا كم تيك توك سرحتي ويوتيوب فيديو سرحتي ازي انت عنصلو الله بحفش اب ناتنا حبرتسب ازي تيك توك ازي معصاو كم صبودو حمارو زبل ارسنا خندسس سناي مكتال يريترانا والعقنا يريترانا مجمرتا تيك توك معصاو كمزي عبي نجر ديو ايكون زبل ارستي كون تيك توك بحافشة اب امريكا زبزح زتقوملو سبات 170 مليون سبات يتقوملو سلازي ببزحي مالتيو كم تيك توكرز تيك توك زتقومو احزاب امريكا زبزح حزب اللوا كاوصلنا اب كندا زلنا اب اوروبان اب كندا اوروبان تيك توك ايتعصون ايقعصوني خا حساب حجي مالتيو برايم مينستر كندا جاستن ترودو قدمي شدش ورحي يخون بزعبا زي غداي زي اب زحاتتو تيك توك سي قعصوري انتايو نازي ريتو خا إلو مونيرو جاستن ترودو زي ناي أمريكا توصل لا منجدي نكاتلو لنا نريو لنا اتناتهم ريزالت رينا زلو وصيت رينا انترا انا زواصانا خوينو كاب كن وسنا كساب حجي زوسنايان زغبرنيان يلن نعذب جنا لنا إلو تزاريو نيرو تيك توك ناي بيزنس اب مخانو كلاتنا نفلطنا كم تيك توك غيرو كونكت زغبرنا وزرخبنا اب يلن ايتفطرن كساب حجي ابس ساعات زي مالتي بتصبصاب كرا خلو تيك توك تزعابه كونكشنز فطر اب اوكي ازي ناي تيك توك سي او شو انتايلو تزاريو مسلكم ازي امريكا تغبرو زلا اكايدا حجي اب بوليتيكا خزارو خلو ويتوم مرحت خزارو خلو منجد لو بروسيس هالو ابز بصيحلو دهر قرب وساني خو وهابيو جنا خري ان دبليو ام زخدو ازي شاغن انتايل تزاريبو ازي دغبرو زلو بانيو يعصو يم دلو يلكتو يم زلو اذا انتاي مالتي نعخاتكم اتناتكم دمصي تسخم تزاربو حزبن خيسمعكم يعصوكم الله جنك ازغول ولا انت قاطمس نحنا انتاي نغبرالنا لكم تحت لكم وي Everyone, the show here. As you may have heard, Congress passed a bill that the President signed into law that is designed to ban TikTok in the United States. That will take TikTok away from you and 170 million Americans. حدا نفلط زلنا إذا تيك توك نقعصو زسرحو زلو بزحات أكلات اللو قداي لهم زحزوه مالتيو إذا من نزي قداي زي نقعصو زقالوسو زلو بعلمون أبستزاربو تيك توك نقعصو مخانو اتناي مجرشة علامهم ناتهم أجندة نسو مخانو تزاريبهم تيك توك نقعصو مو اتناتكم كونكشن وي زربا سرحات نخي حلف مالتيو يجي زربا خلوكم كلخو زغونه اب سوشيال ميديا بتاع حيال سنسورشيب يدكاد زغ لكم كلخو انا دزارب وانا ابنت انت ابقل حبرتسب قبول ديك وانا بفلاي نا انجلش تزارب سبات مالتيو زغونه حساب تزارب كلها كتزاربوا لدي غباك حاجات تالو ወይ ቀጥታት አለው እዚና ርሳት ትንክፍ ቢል kan ቀጥ ካትዕጾ ኣብ ቲክቶክ ግን እቲ ስሉጥ ነገር ናይ ቲክቶክ ሓንቲ ዘረባ እንተ ተዛሪብካ እሙኻ ብብዝሕት ሰባት ተቀባልነት ተረኺባ ቀልጢፋ ቫይራል ትኸይድ ሚሊዮናት ክሳብ ቢሊዮናት ሰባት እዮም ድርኢዎ ኣብ ሓፂር እዋን ማለት እዩ ማለት ስሉጥ እዩ እቲ ፊድ ናይ ቲክቶክ ፉሊ ዓነ ዲዛይን ኣለዎ ሓደ ሰብ ሓንቲ ቪድዮ እንተራፈቲዋ ንኣብነት ኣነ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ሓንቲ ትግርኛ ተዛሪበ ቪድዮ ተሰሪሐ ቶም እንተ ዳኣቶም መጀመርታ ድራይ ወነታ ቪድዮ ቲያ ፈቲዮማ ልክዕቶም ካልኦት ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ነታ ቪድዮ ቲያ ናቶም ፔጅ ክትመጽያ
اتي اسخات تريو فيديو بقطعنا بيج كاد مص كتمرص كماس دارغ عدليب كان سلوطي اوتوماتيكالي اتي انتليجنت رخونه سيستم سلا زلليكا اتا فيديو تيا قلطيفا فايرال تخيل قلطيفا تبصح سلازي دمص بوزحات كشفن دخل نابنت اندا زينا اندا غازيطا انتاي حتى انتاي وص ابتحتيو ابتحت قصصر ناي منغستي تيك توك جن اسخات زاربو بقلطفي اب حزب دبصح اتسبكا حبريتا يقابللو مالتي بز مخنياتهم كعصو وصفتن زلو بناي بوليتيكا زرباس ايتدناغورو كعصو يمصفتن زلو يدول دلو شو مالتي goal. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok بتعمي زحزه تيك توك عصو بتعمي حما نغري ما تبص حساتهم كسيو دمص بصحاتي خعصو انت هونه ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ክንቃለሰሉ ኢና ናይ መጨረሻ ክኾኑን ኣይክኽእልን We are confident and we will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side, and we expect to prevail again. Our community is filled with people who have found acceptance and compassion. ናይ ስራሕ ዕድላት ከምኡ ናይ ኮኔክሽን ወይ ኔትወርክ ዕድላት ማለት እዩ كم دفلت إن إحنا إرتراوان أب تيك توك ننتفينا بزحات إرتراوان إثيوبياوان حبشة أب تيك توك ننتفينا بخمين نتفولينا زي فلت نمبر أب تيك توك جنزب يلن مالت هيكونن حساب سمعني كي تهواكم أب كندا جنزب يلن أنت هو نجن أب أمريكا كم سرعة تيك توك سرحي لهم زحزوا سبات الله ولا هون كتا فيديو سرحكا ولا جنزب هيتقبل نسخة بت ماركتين تجبره ناتكا بيزنس أدفرتايز تجبره بقول تفن سلوطن اب حزب خبص حدخل اب تيك توك تراي اب فيسبوك زغونه فيديو خطوتو كلخا ناي ادفرتايز كتغبر تايلي خاسي بروموشن كفلت بحالها اجي ناي فيسبوك نجر بتعميو بز حساب فيسبوك زلو بز عبسب مالتي فيديو ابلاي مسترحكا 10 قرش خفلمو اذاناتكا فيديو واذاناتكا سرح قلطفنا نابز خنبصحينا يبلوخا بروموشن بحال اب تيك توك بعد خاب لسرحك يا فيديو نعخا زمسل ناتكا كوميونيتي خاتطري قلطفي سلوطي سلازي اتناتكا كوميونيتي خانتناتكا بيزنس كدغفو تجميرو باونلاين بيزنس بزبحال بزحات سبات اشحال دولارات يوم زرخبو غنزبا خعبيتوم سلازي ازناي تيك توك حيال ناي بيزنس بوتاي يردانيو ني سوشيال ميديا بخلت عيني خاتطمطو دربحنالو سبات علنا دخسرنا يوم سبات قالو امونغون አለው አይከሰሩ አይረብሑ አትዮም ድወጹ ማለት እዩ እጂ በኔጋቲቭ ጥራይ ክንሪኤ ይብልና ቲክቶክ ቁዕጾ ብዙሓት ኣብዝ ሓለፈ ኣብ ተዛረብኮ ቲክቶክ ቁዕጾ ይምስተባሃለ ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ንዓርፍኳ ድበልኩም ሰባት ኣለኹ ካምታይና ሓናዓርፍ እትጽሉል እኮ ኣብ ቲክቶክ ድጽለል ነበረ ኣብ ፌስቡክ ይድ ክጽለል እቲ ርእሱ ዘይተዓረየ ኣብ ቲክቶክ ጽለል ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ይድ ክጽለል ይሰብዚ ስለዚህ ዞም ሰባት ንኸይጽለሉ ግን እቲ አፕ ከመይ ንጥቀመሉ ንረብሓሉ መንገዲ ንፈጥር ኣለና እምበር እቲ ቲክቶክ ኣኮነን ፀገም ይርዳእኒዩ ናይ ቲክቶክ መጠኑ ዝሓለፈ ኮይኑ ፍሉያት ፖለቲከኛታት ፍሉያት መራሕቲ ፍሉያት ተዛረብቲና ርኢና ኣብ ቲክቶክ ድለያም ዝዛረቡ ባዕሎም መራሕቲ ባዕሎም ወሰንቲ ባዕሎም ቀየጥቲ ባዕሎም ወሰንቲ ጉዳይ ክኾኑ ደልዩ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ እዚ ቲክቶክ መጫው እቲ ስቕልካ በለካ ልኽዓካ ክጠፍኦ ምዃኑ ርግፀኛ እየ انت هون ግን ድምጽ ብዙሓት ክዕጾ ካይደልን ያነ ስለዚ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለው ገለገለ ቲክቶከርስ ወላ ኤርትራውያን ማለት እዩ ቲክቶከርስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ክንደይ ረብሓ ረኺብኩም ብቲክቶክ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እንተ ደኣ ንኸይዕጾ ትደልዩ ኮንኩም ወይ ብቲክቶክ ረብሒና ትብሉ ኮንኩም ቪድዮ ሰሪሕኩም ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ቲክቶክ ማዕረኽ እንደይ ከም ዳሓገዘኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም بعد president ناي تيك توك سي او مالتي دكتور شا فيديو صريحكم سي معرخ ندي تيك توك حجزكم بسنك تيك توك امنتاي درجه بصحكم ابي واتكم تعنت ادفانتج رخيبو سرحي له مالت نتا ابتي معرخ ندي دمص كنكون دمص حزبي ينس تيك توك ابز حوا اب حزب تقبلنا زلو مالتي ስለዚህ ንስኻትኩም እንኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንገለገለኹም ዛር እስቲ ኣይገዳስን ክኾን ይኽእል ግን ሰብ ክዛረብ መሰሉ ሓሳባቱ ክገልጽ ኣዝዩ ወሳኒ ባእታ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ እታ ቀዳመይቲ ኮንስቲቱሽን ቀዳመይቲ ፈርስት ኣሜንድመንት እንታይ ኣትብል ፍሪደም ኦፍ ስፒች ኣትብል ሓደ ወዲ ሰብ ሓሳቡን ናቱ ርድኢትን ብነፃ ኮይኑ ክገልጽ ሳዕቤን ደይብሉ ማለት እዩ ብዘይ ሳዕቤን ኣብ ሰዓት እዚ ቲክቶክ ምዕፃው ዓብ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ
gives everyday Americans a powerful way to be seen and heard. And that's why so many people have made TikTok part of their daily lives. Rest assured, we aren't going anywhere. Dr. Shaw, እንታይ ኢሉ መስለኩም? ኣነ ከረጋግፀልኩም ፈቱ ንናትኩም መሰል ናትኩም ሓሳባት ንኽትገልጹ ክንቃለስ ኢና ቲክቶክ ንኸይዕጾ ክንቃለስ ኢና ምክንያቱ እቲ ሓቂ እቲ ጭብጢ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ማለት እቲ ናቶም ኣካይዳ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ሓደ ኮሚቲ ኣሎ ደጻሪ ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮ ክዝርጋሕ ከሎ እቲ ሩልስ ኣንድ ጋይድላይንስ ደጻሪ ማለት እዩ ካብ ኩለን ኣፕሊኬሽናት ፌስቡክ ኢንስታግራም ዋትስኣፕ ሕጂ ናይ ሓደ ካምፓኒን ስናፕቻት ዳርጋ እዚ ኩሉ ካምፓኒስ ኣብ ሓደ ሞኖፖላይዝ ገይርዎ ሜታ እዮም ድውንንዎ ቲክቶክ ግን ናታ ፍሉይ ዝኾነ ኣካይዳ ኣለዋ ልዕሊ ኩለን ዝበለፀ ማለት እዩ ዝኻ እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ ማለት እዩ ዝሰርሕዎ ኮሚቲ ኣለዎም ስለዚ እቲ ሓቂ ኣብ ጎና እዩ ዘሎ ንቲክቶክ ንኸይዕፁኻ ክንጋለጽ ኢና ክብል እዩ ክንቃለስ ኢና ክብል እዩ Our community is filled with people who have found acceptance and compassion, offered inspiration and encouragement, increased their awareness and brought into perspectives, ultimately adding more delight and joy to their lives. Our community is also filled with 7 million business owners who have built their livelihoods on TikTok. While we make our case in court, you'll still be able to enjoy TikTok like you always have. In fact, if you have a story about ልዕሊ 7 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ብናይ ቢዝነስን ብናይ ካልእ እንሰርሑ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ሰባት ኣለዉ እጂ ካብዚ ክንደይ ኤርትራውያን እዮም ክንደይ ሓበሻ እዩ ክንደይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ቢዝነስ ዝነጥፍ ብልክዕ ኣይፈልጦን እየ እንተኾነ ግን ኣነ እውን ብቐረባ ዝፈልጦም ብዙሓት ሰባት ኣብ ቢዝነስ ናይ ቲክቶክ ዝነጥፉ ሰባት ኣለዉ ቢዝነስ ክብለኩም ሕጂ ኦንላይን ቢዝነስ ትኸፍት እሞ ከም ኦንላይን ሾፕ ኦንላይን ዱካን ማለት እዩ ዘን እቲ ናትካ ትሸጦ ንብረት ኣብ ኦንላይን ኣብ ዌብሳይት ትዝርግሖ እቲ ሰብ ዝኾነ ሰብ ናትካ ቪድዮ ርዩ እንተ ኣድቨርታይዝ ክሊክ ገይሩ ልክዕ በታ ቪድዮ ናብታ ዌብሳይት ኸይድ ኣብታ ዌብሳይት ከዓ ዝደልዮ ንብረት ይገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንቃለሰሎም ኢና ክንፅረሎም ኢና if you have a story about how TikTok impacts your life, we would love for you to share it to showcase exactly what we're fighting for. Meanwhile, we will continue to invest and innovate to keep our community vibrant, exciting, and safe. Through our US data security efforts, we have built safeguards that no other peer company has made. We have invested billions of dollars to secure your data and keep our platform free from outside manipulation. I can't say this enough. This extraordinary diverse community is what makes TikTok so special, what makes it matter, and what makes it meaningful. And we'll keep working to ensure you will always have the opportunity, the safety, and the freedom to enjoy all TikTok has to offer. Thank you. እንተኾነ ግን ዳጊም ፀውዒተይ ክቐርበ ዝኾነ ብዛዕባ ቲክቶክ ዝሓገዘኩም ቲክቶክ ጌርኩም ቢዝነስኩም ከፊትኩም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕኩም ወይ ኣብ ሂወትኩም ምዕባለ ወይ ሓድሽ ባእታ ዝኸፈትኩም እንተ ኣለኹም ኣብ ቲክቶክ ወፂኹም ክትዛረቡ ክዕድመኩም እየ I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer. It's going to make the world safer. Can I ask a quick one on TikTok? Mr. President, do you have a message for the protesters on campus? Doesn't get sold, Mr. President? መቸም ቲክቶክ ክዕፀልዩ ኣይክዕፀልዩ ብኸመይ ኣበየናይ ሰዓት ድብል ሕጂ እውን ክንፅበየ ኢና እዚ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፈሪምዎ ዘሎ ግን ናብ መወዳእታ ዘበፅሐ እዩ ዝመስል ብዙሓት ተስፋ ዝገበርኩም ኣለኹም ኣይክዕፀን እዩ ዕድል ኣሎ ዝበልኩም ሰባት ኣለኹም ናተይ ሓንቲ ርእቶ ኣላ ኣብዚ ቲክቶክ ክዕፀልዩ ኣይክዕፀን እዩ ኣይንፈልጥ ኢና እንተኾነ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ኩሉ ሃብትኻ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ወይ ኣብ ሓደ ሳንጣ ምቕማጥ ዝበሃል ነገር ኣሎ ወይ don't put all your eggs in one basket ብሎ ጻዕዶ ኩሉ ነገርካስ ኣብ ሓደ ቦታ ደይ ምቕማጥ ስለዚ እዞም ሚድያ ትነጥፉ ሰባት ወይ ሓሳብኩም ትገልጹ ወይ ንህዝቢ ንምሕጋዝ ትቃለሱ ሰባት ኣብ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዩቲዩብ ወጪኹም እትናትኩም ቪድዮታት ኣውን ክዝርግሕዎ ማለት መሃርን ማዓድን ወይ እጠቅም ይትብሎ ትኾይኑ ማለት እዩ ቆሎ ጥጥቆ ትኾይኑ ዋላ ድሓን ቲክቶክ ትረፍ ግን ኣነስ ንህዝቢ ከበርክ ትኽእል እየ ኣነስ ንህዝቢ ክሕግዝ ዝኽእል እየ ትብሉ ትኾንኩም ግን ካልእ ሚድያ ከዓ ስገሩ እንታይ ኣጋጥማ ኣይትፈልጡን ኢኹም በዚ ሪበቲ ንቲክቶክ ንክዓፅዎ ይቃለሱ ኣለዉ ቅድሚ ዓመት እውን ቅድሚ 6 ወርሒ እውን ነጊረኩም ነይረ ሕጂ ግን ናብ መወደእቱ ዝበፅሐ እዩ ዝኾን ደሎ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይ ዩኤስ እንታይ እዩ ቲክቶክ ናብ ኣሜሪካውያን ናብ ዩኤስ ኦውን ክኸውን ወይ ብኣሜሪካውያን ክግዛእ እዩ ክገዝእዎ ብኣሜሪካ ስክውነን
تيك توك كان ناب أمريكان كشوط إدليتن سلازي تيك توك حلافي دكتور شو نتيك توك ناب أمريكان كم دشوط حبير له أمريكا خا تيك توك ناب أمريكا كامباني تزي شيء أكثر رحني بأمريكا تقول زلا أب عالم كا تام مرح يدخل تحجر بفلا أب سوشيال ميديا أمريكا بكله مالتيو سلازي زي تيك توك كيت عاد سوا خلوا زوم مخرن معدن استفلا عليه حسب تقولتو ناب يوتيوب كتسجروا وي ناب كال ميديا كتسجروا صعوبته يقرب عليهم again قلت تقول زلمركم جن ولا بتيك توك تترفكم بزح ماشي أو نحن نلعن بزخونة كتير زمتعلكم أتي دكتور شو زبالة يكون أنت رأى قداس خوينو زخونة كمل عليه زخونة جن إذا أنا ذهبكم مجلسي كابو استمر كسر زخونة سنة مكتال. That will take TikTok away from you and 170 million Americans who find community and connection on our platform. Make no mistake, this is a ban on TikTok and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom. TikTok gives everyday Americans a powerful way to be seen and heard, and that's why so many people have made TikTok part of their daily lives. Rest assured, we aren't going anywhere. We are confident and we will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side. We expect to prevail again. Our community is filled with people who have found acceptance and compassion, offered inspiration and encouragement, increased their awareness and broadened their perspectives, ultimately adding more delight and joy to their lives. Our community is also filled with 7 million business owners who have built their livelihoods on TikTok. While we make our case in court, you'll still be able to enjoy TikTok like you always have. In fact, if you have a story about how TikTok impacts your life, we'll love for you to share it to showcase exactly what we're fighting for. Meanwhile, we will continue to invest and innovate to keep our community vibrant, exciting, and safe. Through our US data security efforts, we have built safeguards that no other peer company has made. We have invested billions of dollars to secure your data and keep our platform free from outside manipulation. I can't say this enough. This extraordinary diverse community is what makes TikTok so special, what makes it matter, and what makes it meaningful. And we'll keep working to ensure you will always have the opportunity, the safety, and the freedom to enjoy all TikTok has to offer. Thank you. Eritrea